minta maju ke depan. Mohon perhatian kepada seluruh peserta Appreciation Meeting of the Ministry of Health, Gavi, and UNDP on the Digitizing Vaccine Supply Chain Management yang sudah berada di dalam ruangan, kiranya berkenan untuk dapat mengisi kursi barisan depan terlebih dahulu. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, yang terhormat para Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang terhormat Deputi Residen Representatif UNDP, yang terhormat Senior Manager Country Engagement COVAX Facility Gavi, yang terhormat Head of Democratic Governance and Poverty Reduction Unit UNDP, yang terhormat Project Manager Smile Project UNDP, yang terhormat Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta, yang terhormat Perwakilan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang terhormat Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Padang, Sumatera Barat, yang terhormat Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang terhormat Perwakilan Puskesmas Lubuk Benggalu, Kota Padang, Sumatera Barat, yang terhormat Perwakilan Puskesmas Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan seluruh peserta pertemuan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di acara Appreciation Meeting of the Ministry of Health, Gavi, and UNDP on the Digitizing Vaccine Supply Chain Management. Hadirin yang kami hormati, adapun agenda pada acara pagi ini yaitu 1. Sambutan dan arahan oleh Sekretaris Jenderal, 2. Sambutan dari Deputi Residen Representatif UNDP, 3. Sambutan Senior Manager Country Engagement COVAX Facility Gavi, 4. Video conference dengan perwakilan penerima manfaat aplikasi Smile dan dilanjutkan dengan diskusi. 5. Penyerahan plakat oleh UNDP kepada Gavi dan Sekretaris Jenderal. Acara selanjutnya, kami persilahkan kepada Sekretaris Jenderal untuk memberikan sambutan dan arahan. Waktu dan tempat dipersilakan. Very good morning, Her Excellency Ms. Sujala Pan, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, Dr. Alice Abu Nader, Senior Country Manager Gavi COVAX Facility, distinguished participant, ladies and gentlemen, and teman-teman semua dari Kemenkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. I hope you are all in good health. And at the outset, I would like to recognize Gavi and UNDP for their continued support to the betterment of Indonesian healthcare. Gavi's support for improving the national immunization programs since 2002 reached more than $700 million, including the COVID-19 vaccine.
for improving the cold chain equipment to better distribute the vaccines, the Ministry of Health has utilized a grant by Gavi for 17 unit ultra COVID temperature or ULT and 35 units of walk-in cold room. These cold chain equipments have been installed at vaccine storage last year. Thanks a lot for that. The Ministry of Health and UNDP have collaboration on the Health Governance Initiative, or we call it HEART, project with a grant period from March 2020 to December 2023. One of the funding sources is supported by Gavi with total funding more than $5.4 million. Support from Gavi in ensuring quality of vaccines and building resilient and sustainable systems for health through the SMILE project. In late 2020, the Ministry of Health rolls out end-to-end supply chain management system of COVID-19 vaccination program, where SMILE take part in monitoring the distribution, consumption, to disposal from manufacturer until the last mile within the chain. As a result, Indonesia has demonstrated its preparedness in rolling out COVID-19 vaccination program and take an active global role from there. So seeing the rapid progress of SMILE, I really appreciate the efforts and collaboration between UNDP and Ministry of Health, especially for the upcoming plan in using SMILE, not only for vaccines, but also other health facilities and waste management. So not only for vaccine as well, but also for health facilities and waste management. I hope it will go a long way to strengthen the health sector, and we hope that our improvement or requirement can be fulfill all the requirement that we need to do it. So I hope this meeting is a good opportunity to explore another UNDP and Gavi support in strengthening cold chain management and quality of vaccines for immunization programs in Indonesia. Because you know that Indonesia like now have a reform in health sector, and one of them is to have more vaccination in puskesmas and puskesmas is our basic community health center. Yeah. So we hope that our management of the cold chain can be improve our storage in the puskesmas. And finally, I hope that this meeting would deliver a fruitful discussion and would positively contribute to our endeavor to improve the availability, access, and coverage of vaccines, as well as sustaining capacity of health facilities to deliver immunization programs, like I mentioned before. So thanks a lot for this support, and like we do in G20, we always say that together we can build a stronger and healthier Indonesia. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Jenderal atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Deputi Residen Representatif UNDP untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Thank you so much. Selamat pagi, good morning, Pak Kunta. It's a pleasure to be here. Please allow me to begin by appreciating all the VIPs who are present with us today. Of course, Secretary General of the Ministry of Health, Pak Kunta Wibaha Dasanugraha. Thank you for having us and hosting us here today. Director General of Disease Prevention and Control, Pak Maxi Rain Rondonu. Director of Immunization Management,
Ibu Prima Yosefine, Bapak Sunarto, Secretary of the Director General of Health Services, and Ms. Alice Nader, welcome to Indonesia, Senior Manager, Country Engagement Office of Gavi. Pak Nugraha mentioned already the amazing results that have been achieved over the last few years in relation to the very successful COVID vaccine rollout program that took place in Indonesia. And this successful response was really a result of collective efforts from all sectors at the national level, but also very much at the subnational level, including all the partners who are present here today, representing also the subnational provinces, districts, the Puskesmas, etc. And as UNDP, we worked very closely with the government to deliver critical COVID-19 vaccine, reaching numbers around above 400 and almost close to 450 million doses of vaccine, which I think is very something that must be applauded, given that the world was at the time really grappling with vaccine inequity and unavailability of vaccines. So this high number that was able to be reached in Indonesia is really something to be applauded. As you are aware, our partnership with the Ministry of Health to develop SMILE, began before the crisis hit in a way, but it became a key mechanism for effective and safe delivery of the vaccine. This is really an example of turning a crisis into opportunity. But it doesn't happen by chance. It requires foresight, it requires flexibility and a willingness to adapt to an emerging context to make use of the tools that are available to us. As Pak Secretary General mentioned, SMILE allowed us to reach even the most remote parts of the archipelago. And in a country as vast as Indonesia, I think that is, again, something that we must recognize and highlight. We managed to do this because of the way SMILE, I think actually is the right way to say it, is set up, a cloud-based digital solution, which strengthens the immunization supply chain. From central store down to the last, the last mile at the primary healthcare center level. I'm going to list out a few numbers, which I think is very important because we're talking about the scale of impact that we've had. As I mentioned, over 450 million doses in over 10,000 health centers, 2,000 public hospitals, 514 health staff across 34 provinces. That means really nationwide coverage. That scale cannot be underestimated. But it's not just the tracking that SMILE enabled. There was also capacity building and the skills of SMILE users in the health sectors were also enhanced, enabling quality and accurate healthcare and delivery of quality healthcare to the personnel. And here I must also note that 70% of the people who were trained were women. So we can see not only the direct benefits of the number of vaccines, but equally important, the indirect and rollover effects to empower critical healthcare workers, women, which are also such a key part of this backbone of the workforce. And recently, more advances have been made in introducing the remote temperature loggers or sensor units to record the temperature in the cold chain, which then sends an automatic notification to the SMILE app if there are any changes in temperature. This is really quite fascinating, and I was speaking to my colleagues earlier this morning to understand that better. It's really transferring the responsibility, if you will, to and anchoring it in the national, subnational healthcare system to enable this to happen beyond the time when the manufacturer sort of has no more responsibility in that sense. So again, this is really an example of how we are integrating and making all efforts possible to sustain the many good results that we have had. And of course, all of this was made possible through the partnership, but also with many thanks to Gavi support.
both to the Ministry of Health and to entrusting UNDP to provide this support across facilities in Java, Bali, West Nusa Tenggara, and parts of Sulawesi and Maluku, benefiting 60% of the population, which is around 160 million people. We are extremely grateful for this opportunity to work closely with you and to be able to show our willingness and appreciative of the trust that you have given us. We strive to do more under the leadership of the Ministry of Health and the instrumental support of Gavi to not only enable the strengthened link between SMILE and the loggers, but also to replicate and use the lessons that we have from the SMILE app for routine immunization, which is very much in line with Gavi's ambition to reach the zero dose and under-immunized children, but also other individuals and communities who may not have benefited from immunization benefits. As PAC Secretary General mentioned, the application across different parts of this health sector, including on medical waste management, will also be quite an integral part of these efforts to scale up, replicate, and have a sector-wide impact. In this process, we're very much looking forward to Gavi's continued support in order for us to keep these interventions going. I would like to conclude once again by reiterating that these results are really because of the very strong partnership that we have, the trust among ourselves, but also a space where each of us are really bringing our best and our comparative advantage to the table. And we're very much looking forward to continued opportunities and this continued collaboration. Thank you very much, PAC Secretary General, Ms. Nader. Thank you. Terima kasih kepada Deputi Residen Representatif UNDP atas sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Senior Manager Country Engagement COVAX Facility Gavi untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Good morning, Honorable Secretary General. Sorry, I hope my voice doesn't break. As many of you know, I've been unfortunately sick this week on mission, and I hope I haven't been contagious, so bear with me. If you can't hear me, let me know. It's quite ironic, actually, that the focal point that supported Indonesia with COVAX doses and routine immunization doses is sick, so apologies for that. But I would like to echo Ibu Sujalla's gratitude to both the Ministry of Health and a lot of its workers in the national level and subnational level for truly being dedicated in implementing this big task, also under very unfortunate and chaotic circumstances, which, as we know, has been the COVID-19 pandemic. And I always told myself, if we brought Indonesia's healthcare workers to Hong Kong, we would have had a much more effective COVID-19 immunization system. When I was having consultations with the government, I was always extremely impressed by the daily values of immunization, which ranged at one point to 2.4 million doses daily. So if we apply that to a 7 million population in Hong Kong, you would have done it in less than a week. So I think that was a massive feat. And I think Indonesia's government can be very proud of that. And it was a pleasure to have supported the government throughout that period. And it was a pleasure to have worked. There's a reason why Indonesia was Sam Mueller's favorite country to work with. And it's because the government has always been very agile in addressing the issues, but also very committed in doing so. And I would like to also expand a little bit on what Ibu Sujalla mentioned. So we understand the importance of SMILE in making sure that COVID-19 immunization was appropriately delivered.
And we do intend in leveraging that through our middle income strategy support. I'm happy to provide a brief explanation on the mixed strategy. So as you know, as a graduating country, Indonesia is no longer eligible to receive support for vaccines, co-financing, as well as other grants that it initially was eligible to do so. So I'm just going to take a So in December 2020, the board approved a Gavi 5.1, which is what falls under the middle income strategy. And that will take place, or the span of 2021 to 2025. And the main purposes or the main objectives of the middle income strategy is to strengthen immunization programs by targeting or addressing the zero-dose population, as well as supporting former Gavi and never Gavi countries with introducing new vaccine introductions. So in this case, it would be PCV, Rota, and HPV, which, as you know, Honorable Secretary General, we've had a 2-day workshop this week in which we were working with focal points from MOH, as well implementing partners such as UNDP, WHO, UNICEF, and CHAI to finalize the applications for both support in targeting zero dose, as well as support for introduction on the 3 vaccines. The way we envision SMILE, and I also invite UNDP members to speak more specifically on their envisioned tasks, is to leverage the ability of the health system to identify where there could be missed opportunities because of potential stockouts or because of potential wastage due to inappropriate temperature storage. One thing we hope to see in the future is full comprehensive digitalization of health. And I know it's in the works, which is SMILE's incorporation with ASIC. So if we're able to truly integrate ASIC with SMILE, not only would we be able to identify zero dose based on information on immunization services within MOH, however, we would also be able to better understand the supply side and logistics side as well. The mix is a very exciting opportunity, mix support, despite, as you can appreciate, the short timeline. Unfortunately, mix was approved right in the emergence of the pandemic, which was December 2020, and as you can well understand, the bandwidth of being able to put forward operationalization and attention to the application it wasn't necessarily delayed in Indonesia. The working group was always very dedicated, but I understand that unfortunately we were also unable to start operationalizing this because of a very big focus in prioritizing the needs for COVID-19. So this, of course, was a bandwidth within Gavi in which we had to prioritize COVID-19 because of the country needs. And so all this to say that we're looking forward to operationalizing mix as soon as possible, and also to move forward this expanding SMILE to identify zero-dose children. So thank you very much, and apologies for the broken voice. Thank you. Terima kasih kepada Senior Manager Country Engagement COVAX Facility Gavi atas sambutannya. Selanjutnya, pemutaran video singkat mengenai aplikasi SMILE yang telah terhubung dengan alat monitoring suhu jarak jauh dalam rangka menjaga kualitas vaksin. Kementerian Kesehatan bersama di United Nations Development Program (UNDP) sejak 2018 mengembangkan sistem informasi untuk mendukung distribusi logistik vaksin yang efektif, efisien, dan tepat sasaran bernama SMILE
sistem monitoring imunisasi, dan logistik secara elektronik. Sebuah sistem manajemen rantai pasokan dan logistik berbasis mobile app dan website yang memberikan semua informasi yang dibutuhkan secara real time terkait dengan stok vaksin, baik dalam hal kuantitas, kualitas, suhu penyimpanan, maupun lokasi di mana stok vaksin berada. Dalam perkembangannya, fitur Smile terus bertambah sesuai dengan kebutuhan informasi di lapangan. Fitur baru Smile antara lain pemusnahan, perencanaan, manajemen logistik dan laboratorium, kapasitas penyimpanan vaksin. Salah satu fitur unggulan dari Smile adalah informasi aset penyimpanan dan pemantau suhu vaksin secara jarak jauh dan terus-menerus. Melalui menu aset dapat menampilkan informasi tentang aset penyimpanan vaksin secara detail, seperti merek, tipe, volume penyimpanan, status atau kondisinya, serta suhu secara real time. Jika terjadi suhu yang tidak normal, aplikasi Smile akan mengirimkan peringatan melalui aplikasi dan SMS secara berjenjang kepada user di puskesmas, Dinkes Kabupaten Kota, Dinkes Provinsi, hingga Kemenkes. Fitur ini ditujukan untuk benar-benar menjaga kualitas vaksin dan mengurangi resiko kerusakan vaksin karena suhu penyimpanan vaksin yang tidak normal secara cepat dan akurat. Laporan riwayat suhu penyimpanan vaksin bisa diunduh harian, mingguan, serta bulanan, sehingga dapat digunakan untuk monitoring kondisi penyimpanan vaksin serta audit oleh BPOM, Dinkes, maupun Kemenkes RI. Kami telah menggunakan aplikasi Smile sejak tahun 2018 atau kurang lebih sudah hampir 3 tahun. Aplikasi ini sangat membantu kami dalam memonitoring ketersediaan vaksin dan logistik vaksin. Pada akhir tahun 2018, wilayah Jabodetabek mengalami banjir, termasuk Puskesmas Kampung Sawah. Saat itu kami sudah mempersiapkan semua dokumen untuk audit. Salah satunya adalah dokumen monitoring pencatatan manual suhu vaksin. Namun, semua dokumen tersebut rusak karena terendam oleh banjir. Nah, kami ingat salah satu manfaat Smile adalah tercatatnya monitoring suhu di aplikasi pada logger IoT yang terpasang di dalam kulkas vaksin. Akhirnya kami minta bantuan penanggung Smile dan Dinas Kesehatan Tangerang Selatan untuk mengambil data monitoring Smile yang sudah tercatat dalam aplikasi dan kami jadikan sebagai dokumen untuk audit tersebut. Setelah kejadian itu, sampai sekarang untuk melihat pencatatan monitoring suhu, kami hanya tinggal klik dan tarik datanya melalui aplikasi Smile. Dengan adanya Smile, semua menjadi mudah. Dengan pelaporan aset penyimpanan dan pemantau suhu vaksin yang termonitor dengan baik, dapat menghemat biaya dan akan mengurangi resiko kerusakan vaksin. Maka, pengembangan fitur Smile ini diharapkan dapat mempermudah akses terhadap vaksin berkualitas. Selanjutnya, video conference dengan perwakilan penerima manfaat aplikasi Smile yang telah terhubung dengan alat monitoring suhu jarak jauh dalam rangka menjaga kualitas vaksin dan dilanjutkan dengan diskusi yang akan dipandu oleh Sekretaris Eksekutif Gavi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Sesdijen P2P, perwakilan dari Biro Perencanaan dan Anggaran, dan juga Bapak Kepala Pusja GTK dari UNDP, dan juga Gavi Alliance, Dr. Alice Nadir, Senior Country Manager. Baiklah Bapak, saya sebagai moderator untuk sesi video conference ini. Firstly, I would like to introduce myself. My name is Hasta Meita. I'm currently working at Expanded Program Immunization, MOS Indonesia, and also hold position as a Gavi focal point in country. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai. Di sini sudah bergabung dengan kita dari KKP kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta, dari Puskesmas Lubuk Benggalau Kota Padang, Sumatera Barat, dan juga dari Puskesmas
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi ada 3 lokasi sebagai kita untuk video conference dalam rangka dialog interaktif dan juga berbagi pengalaman dalam pemanfaatan aplikasi Smile yang telah terhubung dengan alat memantau suhu jarak jauh yang telah tersedia dan juga telah terinstal di fasilitas pelayanan kesehatan Bapak Ibu. Baik, kami akan panggil dari di sini sudah hadir dari KKP kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta, yaitu Ibu Naning Nurharini, SKM MKM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, baik. Kami akan menyapa dari Puskesmas Lubuk Menggalau, Kota Padang, Sumatera Barat. Sudah hadir bersama kita Ibu Afrita Reda Putri, apoteker selaku penanggung jawab farmasi Puskesmas Lubuk Menggalau, Kota Padang. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat datang di Puskesmas Menggalau. Kami dari Puskesmas Menggalau mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya untuk memberikan testimoni terkait manfaat Ayodhya pada penyimpanan kami. Ya, baik. Di lokasi ketiga sudah hadir dari Puskesmas Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Ibu Merzeli Denita sebagai pengelola vaksin dan logistik instalasi farmasi Dinas Silakan Ibu dari Jawa Timur. Dari Dinkes Kota Padang. Ya, dari Sidoarjo, Jawa Timur. Silahkan Ibu. Selamat pagi Ibu Merzeli Denita, Puskesmas Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan pagi ini. Kita memiliki waktu 15 menit untuk melakukan testimoni dan berbagi pengalaman Ibu terkait pemanfaatan aplikasi Smile yang terintegrasi dengan RTMS. Baik, Ibu, kami panggil dulu dari KKP Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana cara mengecek suhu di dalam vaksin refrigerator, Ibu? Bagaimana? Terima kasih. Jadi saya Naning dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Soekarno-Hatta. Sampaikan bahwa IoT logger ini terpasang di KKP Suta sekitar pertengahan Februari kalau saya nggak salah tanggal 12 Februari. Itu tentunya memudahkan kami. Sebelumnya kami melakukan pemantauan suhu vaksin di KKP Suta ini secara manual. Kalau secara manual itu kami melakukan pemantauannya selama 24 jam sekitar 3 kali. Kami pantau, kemudian dilihat, petugas lihat cek ke tempat penyimpanan cold chain, kemudian setelah itu dicatat, ada lognya begitu. Tetap meskipun ada pemantauan selama banyak kali dalam 24 jam, tentunya ini buat kami adalah kita tidak bisa menjamin bahwa pada saat tidak dilakukan pemantauan, contoh misalnya pemantauannya jam 7, jam 4, kemudian malam gitu. Tetapi antara setelah kita pantau sampai dengan berikutnya itu kan kita tahu ya suhunya seberapa. Namun dengan adanya logger yang dipasang ini, kami bisa mengetahui secara persis kondisi vaksin secara setiap setengah jam, setiap 30 menit itu ada dipantau, dan kita juga bisa melihat dari handphone, sehingga dimanapun petugas itu berada, maka kita bisa melihat atau memantau kondisi vaksin yang ada. Kemudian juga ada kemudian keluar grafik dan sebagainya, sehingga kita bisa mudah untuk melakukan analisis kondisi vaksin yang ada di KKP Suta. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, sehingga manfaatnya sangat banyak. Hanya saja memang kami sebetulnya ada beberapa cold chain, tetapi baru terpasang satu. Mungkin kalau misalnya bisa itu ada tambahan pemasangan IoT logger, sehingga keseluruhan cold chain yang ada di Suta itu bisa dipantau dengan baik. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Naning. Ibu, apakah Ibu juga bisa menunjukkan bagaimana cara pengecekan suhu dengan aplikasi Smile melalui handphone Ibu?
Bisa Mbak, sabar saya lupa. Saya Ini dengan Meita. contohnya ini kebetulan yang melakukan operasionalisasi dalam Mas Iksan, sehingga at time Mas Iksan bisa lihat melalui aplikasinya gimana Mas Iksan? Langsung di aplikasinya, klik lihat aset, nanti akan tertera logger suhu di logger ini. Misalnya saat yang penting itu kan real time kita bisa tahu, misalnya saat ini kita bisa lihat di dalam aplikasi ini bahwa suhu yang ada di dalam cold chain kami itu adalah 4 berapa ini? 4,4, biasanya kecil banget, 4,4 derajat. Kita bisa lihat gitu. Tapi kalau sebelumnya kan nggak bisa kita tahu at any time, yang kita tahu adalah saat kita datang. Nah sebelum atau setelah kita datang bagaimana? Kita nggak tahu dan kita nggak bisa kasih jaminan bahwa suhunya adalah masih stabil seperti yang kita lihat. Itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Naning. Jadi memang aplikasi Smile ini sangat bermanfaat sekali Ibu ya, dapat memantau secara real time dimanapun Ibu berada, di mana sebelum ada aplikasi Smile diintroduksi di fasilitas pelayanan kesehatan, kita harus berkunjung begitu ke kantor begitu ya Bu ya, untuk melihat suhu vaksin. Baik, selanjutnya kita akan terima kasih banyak Ibu Naning. Kita akan beralih ke lokasi yang kedua, yaitu dari Puskesmas Lubuk Benggalau Kota Padang. Ibu Arvita Reda. Ya, Ibu, bisakah Ibu bagaimana ketika sebelum ada aplikasi Smile, apakah Ibu ada contoh form untuk pencatatan suhu sebelum ada aplikasi Smile? Dahulu sebelum adanya Smile, pencatatan dilakukan secara manual dengan menulis jalan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan siang hari. Dilakukan secara manual dengan melihat langsung dari suhu yang ditunjukkan dari kulkas yang ada di penyimpanan vaksin ini. Mungkin kelemahannya dengan pemantauan secara manual ini mungkin lebih membutuhkan banyak kertas dalam pelaporannya, sehingga dirasa kurang efektif dan efisien, serta membutuhkan lebih banyak kertas dalam pelaporannya sehingga tidak ramah lingkungan. Mungkin dengan adanya logger, pemantauan suhu dilakukan secara real time, secara rutin dan dilakukan dapat di mana saja, kapan saja, dengan satu genggaman, dengan handphone sudah dapat dicek secara real time dan kapanpun dan dimanapun, sehingga dapat memudahkan pekerjaan dalam pemantauan suhu kulkas penyimpanan vaksin di puskesmas kami. Dan kelebihan yang lainnya ada pegawai datan atau terjadinya pemadaman listrik atau saat libur atau di luar jam kerja, kami dapat langsung mengecek suhu pada penyimpanan kami secara real time, dan kita mengetahui kalau ada pegawai datan itu akan langsung ada notifikasi pada aplikasi Smile jika terjadinya pegawai datan pada penyimpanan kami. Begitu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Arvita. Kemudian kalau setelah ada Smile, bagaimana cara Ibu mendapatkan rekapan suhu tiap bulannya Ibu? Untuk rekapan suhu setiap bulannya itu kami dibantu oleh ISA dari Desa Kota Padang sendiri untuk mendapatkan rekapan yang dapat langsung diunduh atau download, kemudian langsung dikirimkan berupa softfile atau dapat dikirimkan atau dapat dicetak berupa kertas jika ingin dilakukan hard copy-nya. Mungkin bisa saya sebutkan bagaimana cara pengunduhan atau tarikan data untuk rekapan suhunya yang akan dilakukan oleh petugas ISK di Kota Padang. Silakan Bu Edi. Baik. Mengambil data vaksin suhu dari aplikasi ini untuk masing-masing vaskes, kita bisa masuk ke menu web, nanti akan muncul dashboard, dan kita akan memilih menu aset. Setelah itu kita akan tampilkan temperatur logger yang sebelumnya ada kata tidak, kita akan mengklik menjadi iya. Setelah itu kita akan memilih puskesmas mana yang kita inginkan. Sekarang kita akan memilih Puskesmas Lubuk Begalung. Maka kita akan mengklik cari, maka akan muncullah suhu
di menu tampilan dashboardnya pada saat ini suhu di Puskesmas Lubuk Begalung adalah 5,33 derajat Celcius. Dan untuk selanjutnya kita bisa klik detail dan kita akan bisa mendownloadnya untuk dikirimkan ke Paskes Lubuk Begalung tersebut. Kita tinggal mengganti tanggal, kita ingin mengambilnya untuk tanggal 1 bulan, yaitu kita klik dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 Maret. Lalu klik cari, maka akan muncul grafik suhu seperti tampilan di dashboard. Oke, demikian. Ya, terima kasih banyak Ibu. Jadi bisa terlihat ya suhu dalam setiap harinya walaupun di luar jam kerja. Apakah suhunya 2 sampai 8 derajat Celcius. Baik, kita akan masuk ke lokasi yang ketiga, yaitu sudah hadir Puskesmas Sidoarjo, Jawa Timur, Ibu Merjeli Denanita. Sebagai pengelola vaksin dan logistik instalasi farmasi, kami ingin menanyakan Ibu, ketika Ibu belum ada aplikasi Smile, bagaimana Ibu mengecek suhu vaksin ketika hari libur atau di luar jam kerja? Selamat pagi, kami dari Puskesmas Sidoarjo. Berterima kasih untuk memberikan testimoni dan paparan tentang alat pemantau lemari dingin penyimpan vaksin jarak jauh. Untuk pemotongan vaksin, jika di hari libur atau di hari jam-jam tanggal-tanggal merah, kita melakukan pemantauan secara langsung untuk datang ke puskesmas. Itu menjadi kendala kita. Tetapi setelah ada e-order, kita dapat memantaunya suhu di real time di aplikasi Smile, Bu. Seperti itu. Baik Ibu, ketika ada aplikasi Smile, bentuk rekapan laporan suhu tiap bulan yang diperoleh dari Smile bisa Ibu tunjukkan Ibu. Jadi tadinya Ibu sudah menyampaikan tadi yang manual, di mana Ibu hari kerja. Kemudian kalau ketika ada aplikasi Smile, apakah Ibu bisa menunjukkan? Ya, ketika sudah ada aplikasi Smile, ini Ibu untuk suhu manual kita yang didokumentasikan setiap harinya, sehari 2 kali. Untuk aplikasi Smile kita dapat mendownloadnya melalui IF Kabupaten Sidoarjo di setiap akhir bulan, Ibu. Di-download setiap akhir bulan. Baik, bisa ditunjukkan Ibu seperti apa bentuknya? Bentuk pendownloadan langsung dari FK, Ibu. Kami belum. Oh, dari FK, ya baik. Kami minta untuk pendownloadannya karena kami baru mengoperasikan iOS pada tanggal 10 Maret 2023 bulan ini. Ya, jadi begitu diterima langsung terasa ya Bu ya manfaatnya dengan mengintegrasikan Smile juga dengan alat pemantau suhu jarak jauh atau remote temperature monitoring system. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan dan berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan aplikasi Smile yang terintegrasi dengan alat pemantau suhu jarak jauh. Jadi memang kami yakin bahwa untuk dengan aplikasi Smile ini maka vaksin yang tersedia di wilayah Bapak Ibu tentunya aman dan efektif untuk semua anak karena sudah hampir menjangkau 4,5 juta anak di Indonesia sehingga tidak lagi ada vaksin stock out ataupun ditemui vaksin yang rusak karena disimpan dalam suhu di luar standar. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai video conference dengan 3 lokasi dari Soekarno-Hatta, kemudian dari Kota Padang dan juga Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami percaya bahwa ya terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi dengan aplikasi Smile ini merupakan teknologi yang sangat inovatif sehingga memungkinkan visibilitas real-time logistik rantai dingin vaksin dengan mendigitalkan pasokan stok dan suhu penyimpanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. We are confident that the Smile will become the best system for keeping track of vaccine and health supply with enhanced in the country health system. Terima kasih.
Terima kasih kepada Sekretaris Eksekutif Gavi dan para perwakilan penerima manfaat Smile. Selanjutnya, penyerahan plakat oleh UNDP. Dimohon berkenan untuk Deputi Residen Representatif UNDP, Senior Manager Country Engagement COVAX Facility Gavi, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan untuk menempati posisi bagian depan pada ruangan terlebih dahulu. Siapa? Mohon izin kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan dokumentasi untuk bisa bergabung dengan Bapak Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan kunjungan ke UPK Kementerian Kesehatan. Atas nama penyelenggara, kami haturkan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.